Praise the Lord. Matahong nga awit maigsoon when the roll is called up yonder, I'll be there. Kung tawago na ang mga pangalan, doon na roll call sa pagbalik niya sa Ginoo, ang pangutana, mauban ka ba? Naabang imong ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Matud pas kasulatan, bisan kinsang pangalan nga wala mapatik o masulat sa libro sa kinabuhi, itambog siya ngadto sa linaw sa kalayo sa impierno. Mauna nga mahinungdanon gayud nga niining kabuntagon makasiguro kita nga ato mga pangalan nasulat na sa basahon sa kinabuhi, sa libro sa kinabuhi. O ang paagi aron nga masulat ang atong mga pangalan sa libro sa kinabuhi, mao ang pagdawat ni Kristo sa atong makasing-kasing, ingon nga atong personal manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nga niining kabuntagon masaligod kita, praise the Lord, nga kung mubalik ng Ginoo matod sa Biblia, mubudyong ang trumpeta. Gitawag ka na maigsoon og trumpet of ingathering, trumpeta sa pagtigom sa mga linuwas. Hallelujah. O kana nga trumpeta maigsoon, dili lang nota ang mugawas sa baba sa maong trumpeta. Apan ang mugawas maigsoon nga tingog ni anang trumpeta, mao ang panawagan sa imong pangalan. Hallelujah. Sama kang Lazaro nga didto sa lubnganan, 4 ka adlaw na siyang namatay. Hallelujah. Matud pa ni Marta, baho-baho na ni Ginoo kay sobra na sa adlaw sa pagkadugta sa lawas. Apan sa diha nga si Jesus misangpit sa pangalan ni Lazaro. Misinggit siya og nag-ingon, Lazaro, gula nga ri. Ang kamatayon wala makapugong kaniya. Hingbakod siya gikan sa kamatayon, nabuhi siya tungod sa tingog sa trompeta sa atong Ginoo. Atong palakpakan ng Dios. Hallelujah. Inigbalik unya sa Ginoo dinhi maigsuon sa kalibutan sa pagkuha sa iyang mga linuwas. Dili siya moingon Assembly of God. Dili siya moingon Baptist. Dili siya mo singgit maigsoon Evangelical Church. Ang iya maigsoon isinggit ang atong mga pangalan. Ang matag-usan nato ka mga pangalan. Mao nga karong buntag siguro agayod nga napatik ang imong pangalan sa libro sa basahon sa kinabuhi. Aron masiguro nato ang kaluwasan, masiguro nato maigsoon ang atong kadaugan sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Dalay ko ng ngalan sa Dios. Karong si Manaha maigsoon atong nasayran nga gitawag ni Semana Santa next week. Kunya sa tibok semana ang kadaghanan maigsoon murag ilan ng isulob ang ilang pagkareliyoso. Gikan sa Lunes gitawag na Lunes Santo hantod maigsoon sa Sabado, Sabado Santo, pagka-Domingo, Domingos pagkabanhaw. Tibuok semana gitawag sa mga Katoliko Holy Week. Maura ng semanahan nga ma-holy sila. The rest maigsoon sa semanas tuig, wa na sila pakialam maigsoon sa pagkabalaan. Apan salamat sa Dios kita niini kabuntagon ang matag adlaw, matag semana sa atong kinabuhi, atong giisip nga balaan sa tubangan sa Dios. Atong palakpakan daw nga atong Ginoo. Labing dako imensahe maigsoon. Nabut na akong ihatod kaninyo nining semanaha, mao ang mensahe sa paglaom sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Ang pagkabanhaw, ang mensahe sa pagkabanhaw maigsoon, mao ang paglaom. Hope, the message of resurrection. Hallelujah. Kay kung way pagkabanhaw ang atong pagtuo maigsoon, mahimong walay pulos. Mahimo maigsoon nga ang atong pagtuo, ang atong pagsimba, ang atong pag-alagad sa Dios
walay kapuslanan kung wala maigsuon ang pagkabanhaw. Mao nga ang pagkabanhaw ni Jesus mao'y labing mahinungdanon maigsuon sa iyang buhat sa kaluwasan. Dili lang ang iyang kamatayon sa cross, apan ang kahingpitan maigsuon sa buhat sa kaluwasan, mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon dinhi sa 1 Corinthians 15 verses 14 through verse 17. 1 Corinto 15 versikulo 14 ngadto sa 17. And if Christ has not been raised, then is our preaching vain, your faith also is vain. Kung wa pa mabanhaw si Kristo, nan ang atong pagwali, walay kapuslanan. O ang inyong pagtuo, wala usay kapuslanan. Yes, we are found false witnesses of God because we witness of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead are not raised. Kung wa siya mabanhaw, nan ang mga patay, dili usad mabanhaw. Sa to pa siya mao ang unang pagkabanhaw. Hallelujah. Tungod kay nabanhaw siya, ingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Siya mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Bisan kinsa nga mutuo kanako matud ni Jesus, dili siya mamatay kung dili mabuhi siya. Whosoever live and believes in me shall never die. Hallelujah. And so, tungod sa iyang pagkabanhaw, ingon sa Biblia, duna say pagkabanhaw sa mga patay. For if the dead are not raised, neither hath Christ been raised. And if Christ has not been raised, your faith is vain. You are yet in your sins. Hallelujah. So, importante ang pagkabanhaw. Amen, babagsoon. Mauni ang dugukan, mauni maigsuon ang ultimate maigsuon nga buhat ni Jesus sa kaluwasan maigsuon. Hallelujah. Walay nakaali, walay nakapugong maigsuon sa atong kaluwasan, bisan pa dito sa baba sa iyang lubnganan, naningkamot ang yawa maigsuon sa pagpugong ni adtong bato aron dili maigsuon mugawas sa Jesus gikan sa kamatayon. Kay nasayod ang yawa maigsuon nga ang pagkabanhaw ni Jesus mao ang kadaugan sa tanang musalig og mutuo kaniya. Hallelujah. Mao nga sulod sa tulo ka adlaw, ilang gibantayan ang bato. Ang uban kanila maigsoon walay tulog-tulog. Ilang gihawiran ang bato maigsoon sa lubnganan ni Jesus aron kini dili maabli. Apan sa Domingong sayo sa buntag, praise the Lord. Hallelujah. Ang mga yawa maigsoon nahibong sila nga sa ilalom sa dakong kangit-ngit sa lubnganan ni Kristo, dunay migitib nga kahayag. Dunay kahayag bidlisiw sa kahayag nga migawas gikan sa kangit-ngit sa lubnganan. Hallelujah. Inangani ngano tungod maigsuon kay ang naa sa sulod ni adtong lubnganan dili bugnang patay, apan ang naa sa sulod ni adtong lubnganan mao ang buhi ug makagagahom nga Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Mao nga giwakli ni Jesus maigsuon ang bato nga nag-ali sa kamatayon maigsuon. Iyang giwakli maigsuon ang kabugat, ang kadako sa bato nga nag-ali maigsuon sa kamatayon. O gunya nakita maigsuon sa yawa, nakita maigsuon sa makaaway sa atong pagtuo. Ang ato maigsuong Kristo, ang ato maigsuong gituuhan, ang persona maigsuon sa atong pagsalik ug paglaom. Praise the Lord. Migawas siya gikan sa baba sa lubnganan, baba sa kamatayon, o gunya maigsuon misanag ang kadaugan, misanag ang kinabuhi maigsuon nganhi kanato tungod sa iyang pagkabanhaw. Ato daw palakpakan ang atong Ginoo maigsuon. Ang atong hisgutan karon maigsuon mao nga sa Lucas kapitulo 24, Luke chapter 24 verses 1 through verse 53. Taas-taas ning bersikulo pero ato lang tagud-taguron maigsoon para dili kay tamalangay sa pagbasa sa
mga pahat sa kasulatan. Hallelujah. Og ang una maigsoon mao nga si Jesus had just been crucified. Biyernes maigsoon gilansang siya didto sa cross. Mao ni ang nahitabo maigsoon sa Jerusalem. Og ang tibuok Jerusalem maigsoon og kasikbit nga mga kalugsuran, syudad, probinsya na kaylap maigsoon ang maong balita sa iyahang kamatayon. Ang tanang headline sa tanang newspaper, kung doon ay newspaper atong panahon na maigsoon, mao gayon ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. So ang tanang mga tao na hibalo maigsoon sa iyang execution ni atong Biyernes sa hapon. Hallelujah. Walay usa maigsoon nga wala masayod sa iyang ngilngig, sa iyang brutal maigsoon nga kamatayon ni adtong panahona. Ang iyang kamatayon maigsoon naghatag og relief sa mga kasing-kasing, sa mga Romanhon. Tungod kay sila maigsoon nagpugong kang Kristo, ila maigsoong gipugngan ang iyahang pagmantala sa maayong balita. Gani nasayod kita maigsoon nga ang ilang tinguha mao gayon ang pagpatay kaniya. Ginamit maigsoon ang ilang salapi, ginamit ang ilang gahom aron mapatay maigsoon ang ilang gituuhan nga revolusyonaryong Jesus maigsoon nga gustong mutumba ug mupukan sa ilang maigsoong domain, sa ilang paggahom maigsoon sa Roma niadtong panahona. So doon na sila'y kakuyaw, doon na sila'y kahadlok. Sa kamatayon ni Jesus, nalipay sila. Sa kamatayon ni Jesus, nakaginhawa sila. Hallelujah. Nawala ang ilang depression, nawala ang ilang kabalaka sa kamatayon ni Jesus. Tungod kay wala na'y kontra maigsoon sa ilang katuyuan o tinguha maigsoon sa pagsakop sa mga katawhan sa Dios o paghimog ulipon kanila. But aside from that, kung doon naman maigsoon nalipay, doon naman nagmaya sa iyang kamatayon, doon na po'y nagsubo maigsoon. Doon ay makasing-kasing nga nagbaha ang kaguol, nagbaha ang kasakit maigsoon, mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo ug kana mao ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga disciples, ang iyang followers, hallelujah. Ang 500 nga gipakaon niya maigsoon dito sa bukid, ang 500 nga iya maigsoon gipakaon dito sa patag, hallelujah. Ang iyang giayo sa ilang mga sakit, ang iyang mga disipulo o mga tinun-an nga naminaw sa iyang mensahe maigsoon mahitungod ug may kalabot sa kinabuhi. Ang kaguol maigsoon maoy naglumos sa ilang makasing-kasing niining panahona sa iyahang kamatayon. For they believe that Jesus Christ is the Messiah. Hallelujah. Nga siya mao maigsoon ang gipadala sa Dios aron pagpahigawas kanila gikan maigsoon sa kaulipnan sa panggahom sa Roma. Atong gisulti ninyo milabayng Domingo maigsoon nga ang kahimtang sa mga Hudiyo mao kini nga kung sila maigsoon makasugat og Romanhon nga magkarga magpasan og usa ka sakong bugas, iyang tawagon ang Hudiyo ug unya inon niya imong pasanon kining akong bugas dalhon nimo sa akong balay. Dili makabalibad, walay mahimo maigsoon ang Hudiyo kundi iyang buhaton ang gisulti maigsoon sa Romanhon. Ingon ana ang ilang kahimtang makiigsubunan ko. And so nangandoy sila og kagawasan maigsoon gikan sa pagdumin maigsoon kanila sa Roma, sa paantos kanila, sa pagpasakop kanila maigsoon. Mao nga doon na sila maigsoon pangandoy unta nga sila mahigawas. Nangita sila maigsoon og Mesiyas, ilang giilang nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mao maigsoon ang gipadala sa Dios alang sa ilang kagawasan, mao ang gipadala sa Dios aron sila maigsoon dili na maulipon sa Roman Empire. Pero tan-awa maigsoon pagkamatay ni Jesus, naghunahuna sila, mao ba ni ang Mesiyas?
Mao ba ni ang magpahigawas kanato gikan sa atong kaulipnan? Mao ba ni ang pagpahigawas kanato gikan sa atong kabugat o sa atong suliran? Nga siya gani matud pa ni adtong kawatan sa iyang tuong kamot nag-ingon, kung ikaw mauman ang manluluwas og Mesiyas, nanluwasa ang imong kaugalingon. Unya, human nimo luwason ang imong kaugalingon, luwasa usab kami. Atong duha nga naa sa iyang kiliran, gilansang usab sa cross. So, buti pasabot maigsoon ang ilang paglaom, ang ilang maigsoong pangandoy, ang ilang maigsoong nakita maigsoon nga katapusan na sa ilang mga kalisod o kabugat sa kinabuhi. Ang paglaom nga naa sa ilang kasing-kasing karon maigsoon nagbitay na dito sa cross. Nagbitay o gilansang sa cross ang ilang paglaom. Mao nga niining tungura maigsoon ang tanan naluya. Ang tanan maigsoon na disappoint. Ang tanan maigsoon frustrated. Ang tanan were in despair. Hallelujah. Tungod kay nakita nila ngang ilang paglaom maigsoon nagbitay sa cross. Ang ilang paglaom gilansang sa cross. So, niining tungura maigsoon ang paglaom nawala na. Hope is gone. Wala na maigsoon ang paglaom sa mga tao sa dihang nakita nila na si Jesus nagbitay sa cross, si Jesus namatay. Pero Luke chapter 24 verses 1 through verse 3 ni ay maayong balita. Praise the Lord. But on the first day of the week at early dawn, Sunday, maigsoon, dili Sabado. Sabadista mo claim sila Sabado. No, Sunday, Domingo. Kadlawon sa Domingo, they came unto the tomb bringing the spices which they had prepared. Ang tuyo maigsoon sa mga kababayan, nagdala sila maigsoon og mga duga sa mga bulak o uban pa maigsoon nga mga duga, gi-extract maigsoon nga mga duga aron himuon nilang balsamo, pag-imbalsamar sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Pareha sa Indonesia, ang ilang pangbalsamar maigsoon sa patay kamunggay. Ang atong gikaong kamunggay sagol nato tinua, dito maigsoon sa Indonesia, gihimo ng pangbalsamar sa mga patay. Muna naghigop ninyo ni anang tinua nga may kamunggay, maghunahuna mo maigsoon nga naghigop mo gibalsamar. Alright. Da sila maigsoon ini aron nga ilang ihidhid sa lawas ni Jesus aron nga modular og dugay ang lawas ni Jesus maigsoon og dili malata. Meaning, kining mga bayhana maigsoon bisan kanunay silang nag-uban ni Jesus. Mary Magdalene, Mary the mother of Joseph, Joanna, sila tanan maigsoon mga kababayan o mga disciples ni Jesus Christ. Iya kanunay giwalihan, I am the resurrection and the life. Nakadungog sila maigsoon nga siya mao ang pagkabanhaw. Diha sila sa pagsulti ni Jesus sa kamatayon ni Lazaro nga ako mao ang pagkabanhaw. Nag-ingon si Jesus kanila kining lawasa, ingon siya sa magtemplo, gunubon sa tulo ka adlaw, sa ikatulog ka adlaw, bangunon niya pag-usab, bakuro niya pag-usab ang templo nga nagunob, og siya nagsulti mahitungod sa iyang lawas maigsoon nga kung mamatay man kini, bakuro usab kini, pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Pagpagan daw natong Ginoo maigsoon. Nakadungog sila, nagsulti si Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Amen. Nadungga nila kining tanan. Pero pagkamatay ni Jesus, nganong nagdala sila balsamo,
Nganong nagdala silang spices maigsoon nga para ibalsa mo sa patay. Meaning, sa ilang hunahuna, sa ilang kasing-kasing, sa ilang pagtuo, si Jesus namatay og di na gayud mabuhi pag-usab. Buti pa sabot, wa sila'y pagtuo sa pagkabanhaw. Amen. Wa sila'y pagtuo sa pagkabanhaw. Ingon si Tomas, sa diha nga gibalitaan siya nga si Jesus wala naslubnganan. Ingon si Tomas, gawas ko makita nako ang ulat o ang bangag sa ikamot nga gilansangan ni Jesus nan ako mutuo nga siya nabanhaw. Sa ato bisan si Tomas, si Pedro maigsoon sa dihang gibalitaan siya nga si Jesus nawala na diha sa iyang lubnganan, midalagan siya ngadto maigsoon sa lubnganan aron pagsuta kung tinuod bagayod ang balita. Buti pasabot, wa siya maigsoon makumbinsi una sa tanan nga si Jesus mabanhaw. Unta di na siya kinahanglan mudagan pa dito sa lubnganan aron iyang pamatudan. Unta moingon siya tinuod na kay nagtuo ako sa iyang gisulti nga siya mabanhaw. So ang tanang tinun-an ni Jesus, bisan ang pinaka-hardcore ni Jesus, wala magtuo sa pagkabanhaw. Tian ta mo, daghang mga Kristohanon karon nagtuo sa kamatayon ni Jesus, pero wa mo tuo sa pagkabanhaw. Nakasabot tingali ta sa kamatayon ni Jesus para sa ato masala, pero wa ta makasabot mahitungod sa pagkabanhaw. Mga igsoon ko, ang gahom sa Dios, hallelujah, gisilyuhan maigsoon. Ang iyang buhat sa kaluwasan, gisilyuhan, dili lang sa iyang kamatayon maigsoon sa cross, gisilyuhan ang kaluwasan maigsoon, pinaagi sa iyahang pagkabanhaw, gikan sa mga minatay. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Mauna ang gahom maigsoon sa pagkabanhaw, ang paglao maigsoon kanatong tanan. Praise God. So dinhi ato nakita maigsoon nga silang tanan maigsoon wala mo tuo mahitungod sa pagkabanhaw. And so Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, Peter, and the other 10 disciples, hallelujah, in the upper room, maigsoon gipakitaan maigsoon. Doon ay appearance nga gibuhat ni Jesus. Nagpakita si Jesus kanila, ako kini, si Jesus nabanhaw gikan sa minatay. Amen? Hallelujah! Hinaut unta kakarubuntag maigsoon, dili tingali physical sa atong mga mata, makita nato si Jesus nga nabanhaw maigsoon, apan ang atong espirituhanong mga mata makakita unta sa katinuod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Kay kung ato maigsong buhaton kini, dunay dakong gahom, dunay dakong butang mahitabo maigsoon sa atong mga kinabuhi. Aside from the 12 disciples, aside from the women that were with Jesus, doon na maigsuoy record sa Bible mahitungod sa duha ka tawo, dili popular, unpopular maigsuon nga mga disciple ni Jesus Christ. Maybe dili ni sila membro maigsuon sa 12 gang or group maigsuon ni Jesus Christ. Apan tingali sila maigsuon ka appeal o membro sa 70 disciples nga na-record sa Bible. So dili sila duol kaayo maigsuon, medyo layo sila sa circle of disciples or friends of Jesus. Kining duha ka tawo maigsoon wala ma-record ang ilang ngalan sa Bible except the one nga ginganlan maigsoon afterward sa scripture. Ang iyang pangalan maigsoon si Cleopas. Pero ang usa wala gingalan. But pasabot dili mahinungdanon sila. Dili sila maigsoon importante. Dili sila maigsoon sikat. Panatong makita, may bisan dili sila sikat. Paminaw mo, si Jesus naghatag og panahon kanila aron iyang iwali, aron iyang ipasabot kanila maigsoon ang iyang pagkabanhaw.
Amen. Kay nahibaw si Jesus maigsoon nga apil sila sa mga disciples, hallelujah, nga wala magtuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. O kung kining duha ka disciple maigsoon, mahisama ni ining duha or 12 disciples and other women maigsoon, nagtuo si Jesus nga kining duha ka disciple mahimong mawala ang ilang dalan sa pag-alagad. Mahimong mawala ang ilang destiny, maigsoon, ang ilang kinabuhi nga Kristohanon tungod maigsoon kay wa nila masabti ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. And so, dinhi ingon sa Bible, verse 1, but on the first day of the week at early dawn, okay, anhita sa ubos maigsoon. Okay, and behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was 64 long, that's 7 miles from Jerusalem. So namatay maigsoon si Jesus. Pagkamatay ni Jesus, gibalita maigsoon sa mga disciple nga si Jesus wala na sa lubnganan. Ang uban nag-ingon gikawat ang iyang patay lawas, ang uban daghang istorya ug balita mahitungod sa iyang maigsoong kamatayon o sa iyang nawala nga patay lawas. Mao nga ang duha ka disciple maigsoon, si Cleopas ug ang usa ka disciple nga walay pangalan, ingon sa Bible, they were on the road to Emmaus. Ang ilang lugar maigsoon was Emmaus, 7 miles. Gikan maigsoon sa Jerusalem, gikan sa ilang headquarter maigsoon. Ingon sila, tama na. Nguundang nami, di nami magkristohanon, di nami musunod sa pagtulunan ni Jesus. Tungod kay namatay siya, ang among paglaom na nalansang sa krus uban kaniya. So uli na sila. Ilang huna-huna tingali, magdaro na lang, mag-uma na lang, or managat na lang baka o unsang negosyo na ilang buhaton maigsoon. Kalimtan na nila ang panawagan sa Dios sa ilang kinabuhi tungod sa ilang desperation, tungod sa ilang maigsoong discouragement, tungod sa frustration maigsoon. Sila nadismaya sa ilang pagtuo, nadismaya sila maigsoon sa pagwali ni Jesus, nadismaya sila maigsoon sa paglaom nga ilang gituuhan o gisaligan sa kinabuhi. And so, kini mga tawhana maigsoon, mibalik ngadto sa ilang dapit. Okay? 7 miles. Kanya ingon sa Bible maigsoon, 7 miles they walk with despair. They walk with sadness. Hallelujah. Ang ilang kasing-kasing naguol, ang ilang paglaom nawala, ang ilang destiny maigsoon na usab, mibalik sila ngadto maigsoon sa ilang dapit. Usahay sa atong kinabuhi maigsoon, kung moabot na gani nato nga murag mawa na paglaom, doon na maigsoon desperation, doon na frustration sa atong kinabuhi, wa na mo abot sa ato ang ato maigsoong projection, ang atong gidahom sa kinabuhi, wala nato maangkon. Usahay maigsoon ang mahitabo, mao nga kita mo atras sa pagpangalagad, mo balik ta ngadto sa atong naandan nga dapit. Mo talikod ta maigsoon, mo balik ta ngadto sa Emmaus. Listen, mutuo ba mo nga ang Diyos maigsoon wa pa mahuman ka nato? Amen? Wa pa siya matapos, wa pa mahuman ang iyang buhat sa atong kinabuhi. Dunay tulo maigsoon ka buhat acts maigsoon or tulo maigsoon ka hugna episode matud pa. Tulo ka episode maigsoon ni ining storya mahitungod nining duha ka tawo on the road to Emmaus. Kining tulo maigsoon were discouragement. Ang unang episode maigsoon mao ang ilang pagkadiskurahe, ang ilang pagkaluya tungod sa kamatayon ni Jesus, tungod kay sila nawad ang nagpaglaom.
ikaduha maigsuon nga episode mao ang dialogue ni Jesus uban kanila. Si Jesus nakigsulti, nagpakita ug nakigsulti kanila mahitungod sa iyang pagkabanhaw. And thirdly, maigsuon, ikatulo, mao ang ilang pagkahibalo, maigsuon, ang discovery. Matikod sila o nakadiscovery sila maigsuon ug usa ka butang diha kang Hesukristo, diha sa nakig-uban kanila sa dalan. So number 1 maigsuon, ang discouragement. Episode 1 sa istorya, discouragement. Luke chapter 24 verses 13 and 14. And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus. Ni anang adlaw maigsoon. Alright? Kano sana Domingo. Kano sana sa adlaw sa pagkabanhaw maigsoon. That very day, ingon sa Bible maigsoon, kinig duha ka tawo mibalik ngadto sa ilang maigsoong lugar, miuli ngadto sa ilang balay. Nausab na ang ilang direksyon, nausab na maigsoon ang ilang passion sa sud, sa ilang kasing-kasing, nawala na maigsoon ang eagerness sa ilang pag-alagad sa Dios. Hallelujah! Tungod kay ang ilang kasing-kasing maigsoon, nakuhaan, naluya ang ilang paglao maigsoon. Ingon sa Bible, these two men were going that very day to a village named Emmaus, which was 80 furlong from Jerusalem, 7 miles from Jerusalem. Taas-taas maigsoon nga panaw gikan Jerusalem. And they commune with each other of all these things which had happened. So along the way, samtang sila maigsoon naglakaw, sige silang hisgot mahitungod sa kamatayon ni Jesus. Sige silang hisgot mahitungod sa kapildihan nga ila maigsoong gibati sa pag-antos nila. Grabe ilang pag-antos, grabe ang ilang commitment, grabe ang ilang gihimo, pero hisangko lang dito sa cross. Nalansang sa cross ang tanan nilang paghago. Nalansang sa cross ang tanan nilang paningkamot sa pagtuo. Right. So ilang giistorya kini maigsoon. Abi nimo, until such a time, sige istorya sila maigsoon, sige istorya sila sa discouragement nila. Hingsamot hinuon maigsoon ang ilang kahimtang. Amen ba? Unsa tingon sa Biblia, sa tumoy sa atong dila, unsa daw? Lies what? The issue of death and life. Sige kasulti kamatayon, hinay-hinay ka kamatay. Oh, laygayon ka. Kaya nga naman, ang imong dila mo naglaygay kanimo, ang imong gisulti kamatayon. Pero kumusulti ka kinabuhi, maigsoon, hallelujah, ingon sa Biblia, kumusulti ka kinabuhi, sumala sa imong gisulti, kini mahitabo kanimo. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Manang doon na gani, mag-istorya-istorya, ayaw sakyan ng discouragement sa usa ka higala nimo. Ako no, discourage ko, ako murag luoy kaayo ko. Nya imo sa bitaw, murag bitaw kagluoy kaayo. Musamot nagkamatay. Ayaw tabangi, buhi asya pinaagi sa pulong. Amen, babsoon. Hallelujah. Sa tuboy sa atong dila, naay kinabuhi. Hello. Sa tumoy sa atong dila, dunay kinabuhi. Isulti ang kinabuhi. Isulti ang kinabuhi. Right. Say, magtanaw ta sa ato, dagway sa amin, unya, magluspad na ta. Unya, ato mata murag, inununa ng bulinaw. Matay naman tingali ko, ani. Unya, sulti ka sa imo higala, ter, kita ka sa akong now, luspad-luspad na ko, no? Bitaw, luspari na ka. Di kay luspad-luspad lang. Luspari na yun. Ugma, alawa, patay ng igsuon ni Mos Ginoo. Ayaw. Inamaw na yung style, karon luspad-luspad. No? Style na buhi asya sa imong pulong. Amen, mamagsoon. Hallelujah. Kay sa atong pulong, sa tumoy, sa atong dila, is the issue
of life and death. Para nako pilion nako maigsoon ang kinabuhi sa dihang akong isulti ang pulong sa akong igsoon sa Ginoo. Amen. Dili man tingali ta mamakak, pero musulti ta maigsoon og kinabuhi. Praise God. Dunay daghan sa pulong sa Dios nga nagdalag kinabuhi. Ingon sa Bible, the word that I have spoken to you, they are what? Life. They are spirit and life. Uban ninyo, ganahan mo sulti. Tiguang na lagi ka. Tiguang. Inaidaran, ayaw inatiguang. Amen. Kay bisag tiguang, kani mga tiguang, bisag tiguang, no? Ang huna-huna, bata pa. Batanon pa. Lawas ray tiguang. Amen ba? So, kinig duha sa istorya. Ang ilang istorya o sa ilang topic, Pekson, ang ilang discouragement. Sige nilang bahugan, sige nilang kayuhan, ang ilang kaluya, ang ilang frustration, ang ilang despair, ang ilang maigsoon nga paglaom nga nawala sa pagtuo kang Jesus. Wa sila masayog ang problema naara sa suod nila. Ang problema maigsoon nila, number 1, mao ang ilang pagduha-duha. Amen. Ang doubt maigsoon. Doon na sila dili pagkamatinauhon mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Doon na sila maigsoon sa ilang kasing-kasing pagduha-duha mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. So sila rapod may naghimog problema sa ilang kaugalingon. Na-discourage sila dili maigsoon tungod kang Jesus. Na-discourage sila dili tungod maigsoon sa mga disciples. Na-discourage sila maigsoon tungod sa ilang unbelief and doubt. Karong buntag sultian ta ka, madiskurahe gani ka, that goes to show nga dunay doubt sa imong kasing-kasing. Dunay unbelief sa imong kasing-kasing. Wa kamo tuo sa Biblia. Wa kamo tuo sa saad sa Dios. Wa kamo tuo maigsoon sa gisulti ni Pastor Largo gikan sa pulong sa Dios. Mao nang na-discourage ka. Kay wa kay pagtuo. Ikaduha maigsoon, dunay frustration. Meaning frustration maigsoon things of no effect. Wala maigsoon epekto ang imong gituuhan. Wala mo epekto ang gisulti sa pulong sa Dios sa Biblia sa imong kinabuhi. Ingon sa Biblia, maayo ta, you shall lay hands on the sick and they shall be recovered. Pero lisod na kagidhawa. Kanihang buntag, Stora Virgi, alas 8 na. Isa ampuin ako kay murang inigtindog na ko, malipong man ko. Ako siyang gi-pray over. Akong gi-claim ko, Lord, among portion ang healing. Ang healing akong palulundon, ako ni Lord, amo ni. Alright. Iko Lord, karon ako gi-claim ang portion sa healing para kang Virgin. Nangutan ako ni kay suod ako alas 8 na mga ni anhi ko. Nangutan ako sa kauban ako sa balay. Iko asa man si auntie nimo, sa tuan na, padulong na sa tago. Kay nga nung mamaigsoon, doon ay katinuod ang pulong sa Dios. Atong palakpakan na Ginoo maigsoon. Ma-discourage ta kay murag way effect ang pulong sa Dios. Blessing, sige wali si Pastor blessing, wa man lagi sa ako. Mao nang ma-frustrate kita. Walay epekto sa atong kinabuhi maigsoon ang pulong sa Ginoo. And so first is doubt, second is frustration, and then despair. Meaning maigsoon loss of hope. Mawala na dayon ang atong pagtuo. Mawala na dayon ang atong pagsalig maigsoon. Hallelujah. Murag trade maigsoon, mag-anam-anam kalalom. Mag-anam-anam maigsoon kalalom ang kahimtang sa atong kinabuhi with doubt, frustration, and despair. Ma-discourage ta maigsoon. Kunya makahimo ta, makasulti ta og mga butang maigsoon nga dili husto.
kining duha ka disciple maigsoon on the way sa Emmaus maigsoon, while lain silang gisulti ang ilang frustration, wa sila laing gisulti ang ilang maigsoong despair, wa sila laing gisulti kundi ang ilang doubt maigsoon unbelief, mo'y pirmi nilang isulti. Nga gahapon Sabado, ingon ang President Dre ni atos balay, Pastor, mura magmuulan ugma. Dili may maka trabaho dinhi sa magtagbo man tag Dre kay magsimento diha. Kunala adto dakan mo sa tago dito ang ato mga maigsoon. Tanawa ra di dako na human karon naabli na ang simbahan, ready na para simbahan nila maigsoon. Ingon ani kadako ang simbahan sa tago. Palakpakan natong Ginoo. Tungod sa mga nga naghago pag-ayo maigsoon dili sa atong simbahan. Right. Doon na po yung usa ka miyembro dito, mao gihapon, ingon siya ugma muulan. Unya dili ta katrabaho, di ta makakuha ulan. Maigsoon ko sa Ginoo. Praise the Lord. Musulti ta og positibo maigsoon sa kinabuhi. Amen. Dunay usa dito ka miyembro ingon siya, ay, kining akong panagat, wa gyud isda. Wa daw isda, maigsoon. Kadako sa suba, maigsoon sa tago. Kadako, maigsoon sa ingan aning entrada sa dagat. Kadako, maigsoon. Sa bang. Kadako, kadaghang isda, maigsoon tungod sa kadako sa tubig. Kumusulti kag walay isda, bisan himbis di gikatagan sa Ginoo. Kay nga naman, kay gisulti nimo, negatibo ka, wa kay pagtuo. Amen. Hallelujah. Ko brad, kanang inig panagad gay nimo. Sa di pa ka mobugsay, pag-ampo ragod sa dagat, ampuin ang dagat. Ingon sa Biblia maigsoon ihatag, di ba, sa Genesis 1:26, hatagan ta kag dominion, all right, over all the fish of the earth, I mean of the waters. Ihatag nako kanimo ang pagdumala sa tanang isda sa katubigan. Iko inig di pa ka mulawd, pamili unsay gusto nimo. Unsang klaseng isda gusto nimo, kay nga naman ikaw maoy magdumala. Amen. Pero sa imong ba padaan negatibo ka, ikaw ay isda, natural gina ang imong makuha inigbalik nimo sagbot sa dagat kay di man isda. Mabaw kag limpyo sa imong pukot kay wa gi isda, sagbot hinuon daghan. Hello. So balik ko na ko maigsoon. Kini mga tawhana, yung duha ka mga disciple of Jesus on the road to Emmaus, they believe on the claim of Jesus. Pag-ingon ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Yes, tuo sila. Hallelujah. Nagtuo sila sa milagro ni Jesus. Nakita nila, hallelujah, ang mga bakul nga nagtindog, ang mga bungol na kadungog, butan na kakita. Hallelujah. Ang tanan nga mga milagro ni Jesus, ilang nasaksihan. Nagtuo sila sa milagro ni Jesus. Nakadungog sila sa pagpanudlo ni Jesus. Dito sa bukid maigsoon. Nagtuo sila sa pagpanudlo sa atong Ginoong Jesus. Ang tanang gibuhat ni Jesus. Hallelujah. Ilang gituuhan. Usa lang ang wa nila tuoy maigsoon. Unsa man? Resurrection. Resurrection. Karong buntag paminaw mo, pwede magtuo ta sa tanang butang gibuhat ni Jesus. Pero basin sa ato kasing-kasing, wa na mo tuo sa iyang pagkabanhaw. Karong buntag maigsoon, tuohi nga si Jesus na banhaw gikan sa mga minatay. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon.
Luke chapter 24 verse 21, ni ang ilang disappointment maigsuon. But we hope that it was He who should redeem Israel. Alright. Sa ilang sinultihan lamang maigsuon, nag-ingon sila, naglaom, unta kami, nga siya mao ang magluwas sa Israel. Yea, and beside all this, it is now the third day since these things came to pass. Ikatulo na kaadlaw, gikan sa iyang kamatayon, nagsulti siya nga mabanhaw siya sa tulo ka adlaw, human sa iyang kamatayon, hain naman ang iyang pagkabanhaw. Ila na maigsong gi-challenge ang resurrection ni Jesus Christ. Now, ingon sila, the third day has come since this thing came to pass. Hallelujah. But pasabot magson ang ilang desperasyon, ang ilang pagduha-duha, ang ilang maigsuon nga frustration goes down deeper until they reach, nag-abot sila maigsuon into their desperation. Okay na. Basta na gani frustrated ka, disappointed ka, magkalalom na maigsuon magkalalom hangtod mudangat maigsuon nga ang imong paglaom mawala na sa imong kasing-kasing. Amen. Amen. Praise God. And so, ingon sa Bible, they return back to Emmaus with a lost hope. Himbalik sila sa ilang balay. Himbalik sila maigsoon ngadto sa ilang Pinoy-anan. Ng ilang kasing-kasing nawad-an na sa pagsalig o paglaom. Pila nato maigsoon karong buntag nga murag naa nato on the road to Emmaus. Pila nato karong buntag maigsoon murag nagsugod na taglakang pabalik ngadto sa atong Emmaus, sa atong mga balay. Uban maigsoon sa kasing-kasing nga nawad-an na og paglaom. Dunay daghan nato dinhi naningkamot pag-ayo. Dunay daghan nato dinhi nagsalig pag-ayo. Dunay daghan nato dinhi maigsoon naglanta og maayo sa kaugmaon nato sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa tanan, sa atong hinigugma. Apan atong nakita maigsoon nga mura gilansang ra sa cross ang atong paglaom, gilansang ra sa cross ang atong pagtuo, gilansang ra sa cross maigsoon ang atong pagsalig. Inangano, kay wa ta maigsoon mo tuo sa paglaom maigsoon sa pagkabanhaw. O tungod anak kay didto raman sa cross ang atong pagtuo maigsoon nga si Jesus nagpabilin ra sa cross sama sa katolikong pagtuo nga hangtod karon ang ilang Jesus naa gihapon nagbitay sa cross. Mibalik sila sa ilang balay. Mibalik sila sa ilang gigikanan maigsoon nga nawad-an sa ilang paglaom. Tingali kong mangutana ko karon kinsa nato dinhi nag-anam-anam nagkapaong ang atong paglaom. Kung paisahon takamo sa kamot maigsoon ubay-ubay tingali nato murag nawad-an ang paglaom. Ubay-ubay tingali nato maigsoon murag naanata sa ato maigsoon kaluya, sa ato maigsoon pagtuo. Ang uban nato maigsoon tingali nagduha-duha nata sa pulong sa Ginoo. Adto ta sa episode 2. Ang dialogue maigsoon. Luke chapter 24 verses 15 and 16. And it came to pass while they communed and questioned together. Commune and question together. Amin na, good mo. Moabot na ng pangutana sa atong kinabuhi, mao nay delikado. Amen? Amen. Kinsay una nagamit og question mark maigsoon sa Biblia? Kinsay unang gagamit og question mark maigsoon? Si Satanas, ang yawa. Sa Genesis, ingon ang yawa, di ay? Is it true? Tinuod ba? Di ay?
Nag-ingon ang Diyos nga kung kamo mukhaon ni ini mamatay kamo, di ay question mark. So kung nagani ka question mark sa imong hunahuna, mahitungod sa imong pagtuo, nga no maniingon ani man sa una no, sa dili pa ko Kristohanon, daghan kay kog barkada. Karon Kristohanon ako, wa nagikoy barkada. Sa di pa ko Kristohanon, dato kayo ko, daghan kay ko kwarta. Pero karong Kristohanon ako, wa nagikoy kwarta. Ngano man eh. Di ay they communed and they questioned one with another. Nagpangutanahay na sila. Pila ba'y natay timo tanan, Brad? Pila na imong offering nga nahatag dito sa templo? Dako na no. Daghan na kagihimo sa simbahan sa Jerusalem. Mao ba? Daghan sila mga questions. Daghan na sila may sugi istorya. And then Jesus Himself, listen, Jesus Himself draw near. Basta moabot na nato ang desperation, moabot na nato maigsoon ang questioning of the mind, moabot na nato ang doubt maigsoon. Listen, moduol na si Jesus kanato. Ang resurrected Jesus maigsoon, moduol na kanato. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Jesus Himself draw near. Hallelujah. Naluoy si Jesus kanila. Dili sila pasagdan sa Ginoo. Ingon sa Biblia, He never sleeps nor He slumbers. Di siya matulog, dili siya maigsoon, matagpilaw sa pagbantay sa imong kinabuhi. Nasayod siya sa imong kahimtang, nasayod siya sa pangutana, sa imong hunahuna, nasayod siya sa imong pagduha-duha, nasayod siya sa imong kasubanan, sa imong grief and unbelief, nasayod siya. And so Jesus Himself, wa siya magpadala maigsoon manulunda, wa siya magpadalag pastor, wa siya magpadalag apostolis, but He Himself. Hallelujah. Lahi gayon maigsoon ang presensya sa atong buhi nga Dios. Siya gayon mismo miduol kanila, draw near and went with them. Hallelujah. But their eyes were holden that they should not know Him. Dunay blood maigsoon. Dunay daghang sangga sa ilang mga mata. Kung ikaw desperado, kung ikaw maigsoon frustrated, kung ikaw disappointed maigsoon, kung ikaw dunay unbelief sa imong kasing-kasing, kung ikaw mawad-an sa imong paglaom, ma-blurred ang imong vision maigsoon. Hello? Ma-blurred ang imong vision. Di nakakaayo makakita sa klaro maigsoon. Di nakamahibalo nga si Jesus baya kadtong nakig-uban kanimo. And then Jesus questioning them, kay doon na may daghang question between themselves. Si Jesus nangutan na kanila, what make you so sad? Unsa man gayoy nakapag-uol sa inyong kasing-kasing. Luke chapter 24 verse 18, and one of them named Cleopas, answering said unto him, Dost thou alone sojourn in Jerusalem, do not know the things which are come to pass there these days? Unsa dunay human blindness maigsuon kanila. Wa sila makasabot nga si Jesus bayatog nag-uban nila. Wa sila mahibalo nga si Jesus bayatog nakig-uban kanila. Ingon sila, unsa ka? Ingon si Jesus, gano man mo, nag-uol man mo, unsa bay inyong gihisgutan? Ingon tong si Cleopas, taga-asa ba ka? Wa ka mahibalo nga, mao man ni ang popcorn karon nga news, mao man ni karon ang gibalita sa tibuok dapit nato ang kamatayon ni Jesus. All right. Mao nga dinhi maigsoon nakita ni Jesus
Ilang kasing-kasing maigsoon. Tungod sa discouragement, tungod maigsoon sa frustration nila, na blurred ang ila maigsoon panlantaw. Duwa na nila makita maigsoon. Klaro og dayag si Jesus. Abi ninyo, dili lang maigsoon panahon sa atong kaluya, frustration nato maigsoon. Sa atong unbelief. Usahay sa atong kakuyaw, sa fear nato maigsoon. Si Jesus nagpakita sa mga disciples niadtong panahon maigsoon nga dunay bagyo, dunay maigsoon unos, dako maigsoon nga balod, mihampak sa ilang sakayan. Nangahadlok na sila. Nakuyawan na sila maigsoon tungod sa kahimtang sa ila maigsoong gidagatan sa kinabuhi. And then, ingon sa Bible, Jesus appeared unto them. Sa dihang nagpakita si Jesus kanila, unsay ilang gisinggit maigsoon. Silang tanan nagdungan og pagsinggit, abat. Sa Bible, say abat. Unsa man ang abat? Sa English, ghost. Right. Pero sa ato, maigsoon, wakwak. Manananggal, balbal. Oh. Tanawa si Jesus ilan ang gitawag og abat. Si Jesus ilang gitawag maigsoon og di na mao kay ganuman na blurred ang ilang panlantaw maigsoon tungod sa ilang kahadlok. Hello. Mahadlok ganit sa kinabuhi, mahadlok ganit ta maigsoon sa atong kaugalingong padagan sa kinabuhi, usay ma-blurred na ang atong panlantaw maigsoon. Mahitungod kang Jesus. Di data makailag na si Jesus baya mauna ang nakiuban ka nato. Amen. Amen. Magpa-disguise maigsoon usahay si Jesus. Siya muuban ka nato maigsoon sa panahon sa krisis sa atong kinabuhi. Muuban si Jesus sa panahon maigsoon sa kalisdanan. Muuban si Jesus maigsoon usay sa panahon nga kita maigsoon naa sa dakong grief sa atong kasing-kasing, kamatayon sa ato tingali hinigugmas kinabuhi, kawaladon tingali maigsoon sa atong kabtangan, siguro atong negosyo ug uban pa maigsoong krisis ug kahimtang sa atong kinabuhi. Paminaw mo si Jesus mag-uban kanato. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Sukwahi sa atong hunahuna nga ang Ginoo nagpalayo na kanato. Sa imong ita, wala. Wa na Ginoo. Nagpalayo na, wa na grasya. Nagpalayo na ang Diyos sa ato. Kung wala na grasya, unsay mahitabo maigsoon. Disgrasya. Ay, wala. Disgrasya na. Wa na grasya. Nagtuo ka nga layo na ang Diyos kanimo. Nagtuo ka nga wala na ang Diyos mag-uban kanimo. Konsultian ko ikaw maigsoon sa labing ngit-ngit nga dalan sa imong kinabuhi. Sa labing ngit-ngit maigsoon nga way paglaom nga kahintang sa imong kinabuhi. Sa labing ngit-ngit maigsoon nga wala na pagtuo ka sa imong kinabuhi. Suginlan ko ikaw, si Jesus moduol kanimo. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Posible maigsoon nga kita Kristohanon apan dili makasabot maigsoon sa iyang pagkabanhaw. And without resurrection or without the resurrection, there is no Christianity. I tell you, ang atong pagtuo maigsoon, ang atong faith belief system maigsoon, mao'y superior sa tanan pagtuo maigsoon sa tibuok kalibutan. Doon namin ka-istorya, si Dave, doon namin ka-istorya, usa ka Islam, Muslim, balik Islam, nangandak siya maigsoon nga si Muhammad maong yun ang propeta, ang manluluwas nila maigsoon. Pero ingon si David, si Dave, sa lubnganan, naa pa ba si Muhammad? Naa pa ba ang iyang patay lawas? Dili siya makatingog, kaya nahibaw siya nga naa pa ang patay lawas maigsoon ni Muhammad nga magisaligan sa mga Muslim. Naa pa ang patay lawas ni Buddha maigsoon nga gisaligan sa mga Buddhist. Naa pa ang patay lawas ni Sinto maigsoon sa
gisaligan maigsoon sa mga Sintuist, na pamaigsoon si Hari Krishna sa mga pagtuo maigsoon, mahitungod kaniya, na pa si Maria maigsoon sa iyang lubnganan, sa mga Katolikong nagtuo kang Maria, nga mao maluluwas, apan sa lubnganan ni Jesus, wala na siya, kay si Jesus lamang ang nabanhaw, gikan sa mga minatay. Ang inyong pagtugang akong pagtuo maigsoon, mao ang labing taas, superior maigsoon sa tanang belief system maigsoon sa tibuok kalibutan. Hallelujah. May Iglesia ni Cristo, tao lang si Jesus, sa ato pa kung tao lang di mabanhaw. So sila po maigsoon di mabanhaw. Ang saksi ni Hubag, gamay Diyos si Jesus, tao gihapon si Jesus, di mabanhaw maigsoon sila. Maingon nga si Jesus maigsoon nabanhaw gikan sa mga minatay. Amen. Hallelujah. So kita maigsoon ang atong pagtuo, mo'y labing taas maigsoon sa sukdanan sa tanang pagtuo sa naong sa yuta. Praise God. Pasalamat ni ini maigsoon, palagpakan daw nato ang Ginoo. Si Jesus lamang maigsoon, bugtong migawas gikan sa lubnganan maigsoon with His own power and resurrected to life. Way lain. Siya lang maigsoon. Isa kining lawas, gunubon. Gunubon kining lawas. Sa tulo ka adlaw, akong pakuron. But pasabot with His own resurrection power. Hallelujah. Walay lain maigsoon, kung dili ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. So, ang pinakadako nga encouragement to life. Listen. Pinakadako, greatest encouragement maigsoon in life or to life maigsoon nga atong madawat, walay lain maigsoon but by knowing the risen Christ. Ang paghibalo nga ang atong Ginoong Jesucristo nabanhaw gikan sa mga minatay. Hallelujah. Episode 3. Alright. Discovery. Mao ni ang episode number 3. Dito na sila maigsoon sa balay ni Cleopas. Si Jesus maigsoon, naglakaw sila, nga matod sa Bible, si Jesus maigsoon, nagpakaroon ingnon siya nga, padayon lang siya, kay kurbada naman, dito naman balay, crossing naman sa balay ni Cleopas. So, patuloy-tuloy lang siya lakaw. Ingon si Cleopas, Sir, ay sa, sir, dali sa, adto ta sa bay, ngaon sa ta. And so, dito sila sa balay ni Cleopas maigsoon. Ang ilan na matikdan mao kini, sa Bible maigsoon, 7 miles. But pila ka kilometro na times 2? 14 kilometers maigsoon. Ilang gilakwan, hilabihan kalayo maigsoon. Kapoy na sila. Niinig tungura maigsoon sa paglingkod nila, nahibog sila. Dili to balay ni Jesus. Balay to ni Cleopas. Giimbitar lang si Jesus maigsoon sa ilang balay aron nga dito mukaon ug minom. Pero unsay gibuhat ni Jesus maigsoon, siya mismo ang nag-andam og pagkaon alang kanila. Siya mo'y nag-andam og pagkaon alang kanila. Dunay tuyo niya maigsoon nganong iyang gibuhat kini. Sa diha nga nag-andam siya tinapay maigsoon, iyang giandam ang tinapay unya iyang gitunol sa tagsa-tagsa kanila. Ni Cleopas ug sa iyaha maigsoon kauban. Pagtunol niya maigsoon, unsay nakita nila? Nakita nila ang kamot ni Jesus ug ang iyaha maigsoong samad sa iyang palad. Nakita nila maigsoon ang nail prints, ang ulat, ang agi maigsoon sa lansang diha sa kamot ni Jesus. Nakita nila ug sa pagkakita nila maigsoon, nakadiskubre sila nga ang ilang gipakig-uban maigsoon
ang tao nga nakiguban kanila sa dalan, wala laing kundi ang nabanhaw na Jesus. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! Praise the Lord. Aminaw mo. Kinahanglan maigsoon. Ingon si Tomas, di kumuto. Di kumuto. Unsay nakahimo ni Tomas, maigsoon mituo siya. Ingon si Jesus, Tomas, ibutang ang imong tudlo sa akong kamot. Isuksok ang imong tudlo dinhi sa agi sa lansang sa akong mga kamot. Tomas, isuksok ang imong palad dinhi sa kiliran sa akong dughan nga gibangkaw sa sundalo. Isuksok, Tomas. Ingon sa Iglesia ni Cristo, napandol si Tomas, o niya ingon, Ginoo ko. Mao na ingon sa Iglesia ni Cristo. Kung magdebate mo, ingon, nga nang malagis Tomas, nag-ingon man, my Lord and my God. Sa ato pa ingon dahil Iglesia ni Cristo, wala kakasabot na napandol siya pagpandol. Ay, Ginoo ko. Ekspresyon. Nagtuo na maigsoon si Tomas nga si Jesus, Diyos, si Jesus, Ginoo, sa dihang nakita niya ang ulat sa gilagbasang lansang sa iyang kamot. Karong buntag maigsoon, paminaw, hinaot unta, nga matag-usa ka nato, makakita maigsoon sa kamot nga gilagbasan sa lansang alang sa atong mga sala. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Unya, mapandol na yung ka, mo yung ka, Ginoo ko, Diyos ko, my Lord and my God. Hallelujah. Human sila maigsoon nakakita ni adtong ulat maigsoon nga giagian sa lansang sa kamot ni Jesus. O human sila maigsoon nakadiskubre nga ang nakiguban kanila dili ang namatay ni Jesus dito sa cross, kung dili ang nabanhawng Jesus gikan sa lubganan sa kamatayon. Ingon din sa Biblia maigsoon, verse 33, chapter 24 of Luke 33. And then that same day, very day, gikan pa sila naglakaw maigsoon 14 kilometers. Pagkakita nila sa kamot ni Jesus, pagkakita nila maigsoon sa ulat sa gilagbasan sa lansang maigsoon, that very day they rose up, that very hour, and returned to Jerusalem. Pagpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Ang ilang destinasyon maigsoon, ang ilang destiny, wa na maigsoon, napapas na ang ilang destiny maigsoon mahitungod sa Dios. Ang ilang maigsoon mao ang pagpahinabuhi sa ilang kaugalingon. Ilan ang gikalimtan ang panawagan, ilan ang gikalimtan ang ilang kaangtanan, tali maigsoon sa pag-alagad sa Dios, tali sa simbahan, tali sa mga tinunan, tali sa sugo ni Jesus. Padlakaw kamo, gab-an ninyong tinunan ang tanang kalasuran sa tibuok kalibutan. Apan sa dihang nakita nila ang gilagbasan maigsoon sa lansang sa kamot ni Jesus, ingon sa Biblia, they returned to Jerusalem. Amen. Hibalik sila sa ilang commitment sa Ginoo. Na-revive ang ilang kasing-kasing and found the 11 gathered together, and them that were with them. Hallelujah. Ang first 7 miles, maigsoon, was a mile of hopelessness. But the second 7 miles, maigsoon, of their walk back to Jerusalem are the miles of eagerness, maigsoon. Grabe ang ilang eagerness, maigsoon. Grabe ang ilang kadasig. Revive sila maigsoon, nga matod sa Biblia, misingkit sila, kauban namo si Jesus nga nabanhaw. Hallelujah. Nausab ang ilang direksyon, nausab ang ilang panglantaw,
nausap ang ilang destiny, nausap ang ilang kasing-kasing, nausap ang ilang mood, maigsoon, tungod kay nakita nila si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Pagpaka natong Ginoo. Tanang butang maigsoon, everything, tanang butang will be changed. Mausap maigsoon when you got to know the risen Lord. Mausap yun maigsoon ang tanang butang. Tell you and mind you. Mausap ang tanang butang maigsoon sa diha nga kita mahibalo na makaila mahitungod sa nabanhaw nga Jesus. Tulog ka butang nga gusto nako ipahinumdom ninyo karon maigsoon before ko mag-end. Number 1 maigsoon nga si Jesus comes to us in our situations and crisis. Si Jesus maigsoon moduol ka nato sa tanan natong krisis sa kinabuhi, sa tanang kahimtang sa kinabuhi, maigsoon. Unsa tong dalan to Emmaus? Unsay meaning sa road to Emmaus, maigsoon? It was a road of despair. Ang road to Emmaus is a road of your frustration. It is a road of your hopeless life and situation. Apan din maigsoon nahibaw siya. He will show himself, Jesus Christ, magpadayag siya sa iyang kagalingon kung kinsa siya o unsa ang iyang mabuhat para kanato. Amen. Sa imong despair, sa imong frustration, maigsoon, si Jesus magpahibalo nga dunay siya'y mahimo sa imong kahimtang sa imong sitwasyon. Pagpakan daw nato ang Ginoo. Ikaduha maigsoon, Jesus comes to us by revelation. By revelation. Luke chapter 24 verse 32, and they said one to another, was not our heart burning within us? Di ba nagkalayo ang atong kasing-kasing sa soon nato while He speak to us in the way, while He opened to us the Word of God, the Scriptures. Nagkalayo ang kasing-kasing. Kaya nga naman, dunay revelation maigsoon nga nahitabo sa ilang kasing-kasing, sa ilang kinabuhi. I tell you, karong buntag, magwali ko din pero sa diha maigsoon na ang pulong sa Dios, Word of God maigsoon, will turn into Rhema, the living Word of God. The living revelation of God. Mahimo na ganing revelation maigsoon ang pulong sa Dios nga ako isulti. Listen, mahibalaan nimo ni muinit na gani ang imo kasing-kasing. Amen. Muinit na gani ang imong kasing-kasing. Mukurog na gani ang imong dugan. Mutulo na gani ang imong luha, maigsoon. Di na makapugong ang imong emotion, maigsoon. Kay nga naman, kay dunay revelation sa Dios para kanimo niining adlaw. The Word of God is not for others, but the Word of God is for you. Para sa imo ni. Bisag tuwa pa kas likod, basta abtang kag revelation sa Dios, way makapugong kanimo. Hallelujah. And they said one to another, ingon sila, dili ba atong kasing-kasing nagbukal-bukal man sa kainit? Our hearts burning within us while He speak to us in the way, the Word of God. Amen, babagsaon. Ako sa bago pa kong Kristohanon, walay may natingali pero seldom. Kadaghanan gid maigsoon. Sa maminaw ko sa pulong sa Dios, mutuo gid ako luha. Every time na dunay word maigsoon, kanunay doon na maigsuoy
kausaban, himuon sa Dios nga dili lang word of God, himuon sa Ginoong revelation of God. Mao nang muinit ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Kay iyang giabli maigsuon ang atong kasing-kasing sa iyang mga pulong. Abi ninyo, dili gyud mo abot ang kaluwasan sa Dios. Dili ka makaila kung unsa ang Dios without the revelation of God. And thirdly, Jesus comes to us by invitation. Luke chapter 24, 28 to 29, and they draw nigh unto the village. Doon na lang sila whether they are going, and he made us, though he would go farther. Borag, magpadayon siya. And they constrained him, saying, abide with us. Doon ay invitation nga ilang gihimo ka Jesus. Lord, sir, uban usa sa amo, abide with us, come with us. For it is toward evening, and the day is now far spent. And he went in to abide with them. Tanaw na kumikson. Ang atong Ginoo di gid mamugos. Amen? Amen ba? Alright. Ang atong Ginoo maigsoon, dili siya magpugos. Kanunay siya maigsoon mag-abli sa iyahang kamot maigsoon for us to decide. Ingon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Unya ang sunod nga phrase, ingon siya, so that whosoever, pwedeng ikaw nasa likod, whosoever believe in Him. Dili siya maigsoon magpugos. Dili siya magbuli sa ato. Maigsoon do, bisan tuod kung siya Diyos sa mga Diyos, King of Kings, Lord of Lords, naa siya'y gaho maigsoon, ibabaw nato, pero dili niya tapugson maigsoon, murang magdag, masinggan, or armalite, dawat mo sa ako. Pwede niya nang buhaton maigsoon, pero wa niya na buhata. Nagpaabot siya sa imong invitation. Amen. Nagpaabot siya sa imong invitation. Ingon sila, abide, come with us. Uban nganhi kanamo ngadto sa among balay. Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice, open the door, I will come in. I will sup with him, and he with me. Jesus said with an open arm, come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, I will give you rest. Come. Hallelujah.